السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نصحح لا بارتي اوند ديال ليكزامان ناسيونال 2020 سيسيون rattrapage option PC BIOF. نقراو l'exercice. L'échographie est une technique d'imagerie médicale utilisant les ondes ultrasonores. Cet exercice se propose de déterminer l'épaisseur de fœtus d'une femme enceinte grâce à l'échographie. Une sonde d'un appareil d'échographie posé sur le ventre d'une femme enceinte envoie à un instant de date t égale à 0 des ondes ultrasonores vers le fœtus. المرأة حامل وهذا هو الجنين وعندي une sonde d'échographie. L'onde ultrasonore se propage dans le corps de la femme enceinte avec une célérité V, puis s'y réfléchit chaque fois qu'elle change de milieu de propagation. Les signaux réfléchis sont détectés par la sonde. يعني هاد لي زوند هادو غاديين ملي تيبدلوا لو ميليو ça veut dire مثلا من le corps ديال la femme enceinte vers le corps ديال le fœtus تترفليشي l'onde وعاوتاني هنايا lorsqu'il veut passer من le fœtus le ventre le corps ديال la femme enceinte elle se réfléchit يعني كاينين deux réflexions ici هذا هو اللي مهم عندنا. Les signaux réfléchis sont détectés par la sonde. On considère que la célérité des ondes ultrasonores dans le corps humain en général, ça veut dire le fœtus ou la femme, donc le corps humain, est V égale à 1540 mètres par seconde. Ça veut dire la vitesse de propagation des ondes هنا وهنا c'est la même chose. Voilà, donc après on a des QCM, des questions à choix unique plutôt, des QCU, يعني وحده اللي صحيحه قال لك choisir parmi les propositions suivantes l'affirmation juste. من بعد, l'oscillogramme de la figure 2 représente les deux signaux réfléchis captés par la sonde. On note T1 et T2 les dates auxquelles la sonde reçoit respectivement le premier et le second signal. Expliquer pourquoi la date T2 est supérieure à la date T1. Exprimer la distance D1 en fonction de T1 et V. Et enfin, déterminer l'épaisseur D2 du fœtus. Et là, vas-y, on va faire la correction. La première question, donc 1, 1. Donc, choisir parmi les propositions suivantes l'affirmation juste. On les différentes affirmations. Une onde ultrasonore peut se propager wesh dans un milieu matériel, wesh dans le vide, wesh dans le milieu matériel et le vide. Donc, ici, la réponse juste est A. Ça veut dire que l'onde mécanique, l'onde sonore, c'est une onde mécanique. L'onde mécanique, elle se propage juste dans les milieux matériels. Et ça veut dire il ما كانش la matière, l'onde sonore اللي هي une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. La question 1-2. Dans un milieu non dispersif, la célérité de l'onde dépend de sa fréquence. La faux. Black, c'est un milieu dispersif. La célérité de l'onde ne dépend pas de la fréquence. C'est-à-dire, il y a la réponse juste. La dernière, c'est faux. La longueur d'onde d'une onde dépend de sa fréquence. Non. D'accord. La proposition, l'affirmation juste, il y a B. La deuxième question. Le sonogramme de la figure 2 représente les signaux réfléchis captés par la sonde. غادي نشوف انايا la sonde نمشي le schéma قالوا لي lorsqu'il change le milieu كاينه réflexion. Ça veut dire en fait l'onde دازت من le corps de la femme enceinte vers le corps de le fœtus. Donc il y a une première réflexion ici. يعني l'onde جات ولا été réfléchie في هاد la partie هادي ومن بعد bien sûr واحد la partie دازت ديك la partie الاخرى دازت lorsqu'il change عاوتاني du milieu ça veut dire جات من هنا t est égal à 0 وملي وصلت هاد la limite ما بين les deux milieux elle se réfléchit encore. Donc ça veut dire que كاينين deux points de réflexion هاد le point هذا مع هاد le point هذا. هاد le point ça veut dire l'instant فاش la sonde reçoit داك le signal راه هي T1. وهاد le point bleu ça veut dire l'instant فاش la sonde reçoit de l'onde réfléchie من هاد la partie هادي bleu راه هو هي T2. D'accord. Voilà. La question 2.1. 2.1. Expliquer pourquoi T2 est supérieur à T1. Donc, T2, la distance parcourue par l'onde
pendant entre t est égal à 0 et t est égal à t2 est supérieur à la distance parcourue par l'onde entre t est égal à 0 et t1, car les deux ondes ont la même vitesse. D'accord? Et la vitesse de propagation les deux milieux, et puisque la distance, donc à la distance parcourue par l'onde entre t est égal à 0 et t2 est supérieure à la distance ou la celle parcourue par l'onde entre t est égal à 0 et t1. D'accord? Et comme la vitesse de propagation est la même, la vitesse de propagation est justifiée, expliquée, la propagation est la même dans les deux milieux, donc T2 est supérieur à T1. Le temps égal à la distance sur V. Et puisque V c'est constante بالنسبة les deux, داكشي علاش T2 supérieur à T1. ولكن خصنا نجاوبوا غير كاليتاتيفمون، ندولو سورتو لا ديستونس باركور. ما تنساوش كل ما كانش لا فيتيس، ولكن دون tous les cas ولو كانت لا فيتيس ديال لي دو ميليو ماشي بحال بحال، راه la distance parcourue par l'onde في la première réflexion est supérieure à la distance, bien sûr, parcourue في la deuxième réflexion. La deuxième question, de 2, exprimer la distance D1 en fonction de T1 et V. قلنا قبيله بأنه l'onde émise T égale à 0 par la sonde se réfléchit هنايا وتترجع. D'accord? إذا هنا كاينه réflexion. Donc la distance parcourue par l'onde pendant T1, ça veut dire T est égal à 0 et T1, égale à 2D. Donc on a V égale à 2D1 sur T1. Normalement T1 moins 0. Donc D1 égale à V fois T1 sur 2. C'est-à-dire la distance D1. Question de 3. Calculer l'épaisseur D2. ديما ملي يكون عندي نورمالمون ملي يكون عندي ان سوند، عقلوا راه ديما هاد لي بوين دو ريفليكسيون اللي درت هنا اون روج اي اون بلو، ديما هاد لو بوين روج à l'instant correspondant، لو بوين بلو à l'instant correspondant. ديما تتمشيو لهاد les deux la distance qui sépare les deux points ضربوها في جوج، حيت لوند نورمالمون غادي وتتنعكس، ça veut dire الباركور 2D و لانستون و لا دوري هي T2 moins T1. داكور؟ هادشي الا بغيتو ديرو ديريكتومون لا ديمونستراسيون، بلا ديمونستراسيون غتقولو اون ا V égale 2D2 sur T2 moins T1. D'accord? Vous avez le droit, فين ما عندكم دو ريفليكسيون les milieux تتمشيو la distance ما بين les deux points de réflexion خصكم تحددوهم les deux points. donc la clé هنايا ردوا البال راه هاد la phrase هادي ديال se réfléchit puis s'y réfléchit chaque fois qu'il change du milieu. يعني ça veut dire خصني نعرف بانه كاينه réflexion هنايا lorsqu'il change le milieu وهنا عاوتاني. داكور؟ هذا هو لاستوس. تضربوا هاد la distance في جوج، donc la vitesse دابا est égale à 2d2 sur T2 moins T1. D'accord? منين جات هاد لا غولاسيون الا ما بغيتو ديروا لا ديمونستراسيون، ولكن نورمالمون ايسي سايي راه ندير بعدا نكمل لا ريبونس ومن بعد ندير منين جات هاد لا غولاسيون. دونك 2d2 égale à V T2 moins T1. Donc D2 égale V facteur de T2 moins T1 sur 2. Donc l'application numérique 1540 mètres par seconde fois لاحظوا دلتا تي عطاوها لينا سي 180 موان، دونك غادي نديرو هنا 180 موان 100 ولكن 10 بوسونس موان 6 حيت ميكرو سكوند على جوج.
Donc, il a درت الحساب غتلقاو D2 égale 61,6 mm. D'accord? Sauf erreur de calcul, bien sûr. D'abord, il a بغيت نعرف منين جات هذيك la relation. C'est très facile. نحاول ندير entre parenthèses ici. Il a بغيت ندير l'expression ديال les vitesses. عندي V في الحالة الأولى هي 2D1 sur T1. D'accord? وعندي عاوتاني V à l'intérieur V égal H T2. بالنسبة لي إلا بغيت ندير غير T2. بالنسبة ل T2 غادي ندير لا distance parcourue pendant T2 راه هي 2D1 plus 2D2. 2D1 plus 2D2. D'accord? Donc, غادي نقلب على 2D1 ici. 2D1 égale à V fois T1. نمشي نعوضها هنايا. Donc, V est égal V fois T1 plus 2D2 sur T2. Donc, V fois T2 égale à V fois T1 plus 2D2. Donc, V facteur de T2 moins T1 égale 2D2. Donc, V égale à 2D2 sur T2 moins T1. ولكن ce n'est pas la peine. مازال هنا راه سي فاسيل. علاش؟ لأنه عندنا لا ميم فيتيس. ولكن نتوما إلا عندكم لو ميم دي ميليو ديفيرون غتشوفوا غير لي بوان دو ريفليكسيون. غادي نعاود ندير اون ديمونستراسيون هنايا فاسيل. اللي نفرض عندي ان ميليو راه تعطى بحال هذا عاوتاني في الباك. ها ليبيسور او مثلا وعندي اون اوند باردون. عندي اون اوند ها هي لوند غاديه سو ريفليشي في هذا لو بوان. داكور؟ وعاوتاني اي سو ريفليشي في هذا لوطرو بوان. D'accord? إذا كاين ان بوان دو ريفليكسيون ici و ان بوان دو ريفليكسيون ici. أكيد ممكن نديرو ان تخوازيام. بوركوا با نديرو ان تخوازيام. لوند اخترقت هذا ورجعات. دونك سا فو دير كاين ان بوان دو ريفليكسيون ici وكاين ان اوتر بوان دو ريفليكسيون جون هنايا وكاين ان بوان دو ريفليكسيون روج هنايا. درت ثلاثة. نورمالمون نديرو غير نتوما جوج إلا بغيتو. اكيد شحال من سينيو غادي يكون عندكم في السولوغرام؟ ثلاثه. ديما لو نومبر دو ريفليكسيون هو لو نومبر دو بيك اللي غادي يكون عندكم. الاولاني غادي يكون كبير حيت لومبليتود كبيره. شويه هذا شويه هذا. دونك هذه هي تي 1 هذه هي تي 2 هذه هي تي 3. الاولاني راه ديال ليميسيون لانستون فاش مشات لوند. دونك نتوما ديما حاولوا ما يمكن اش ديروا تمشيو لي بوين دو ريفليكسيون. Les points de réflexion بحال هادو بوان روج à l'instant correspondant هي هادي. Ça veut dire هاد لوند انطلقت في تي تيكال زيرو ايسي انعكسات ورجعت شدتها لا سوند في تي 1. لوطر في تي 2 مشات هاد لوند هادي اخترقات هاد لا لام دي بي سور او وانعكسات هنايا. اذا لانستون تي 2 ديال هاد لو بوان ولانستون تي 3 ديال لوطر بوان. دونك نتوما غتمشيو تشوفوا مثلا الا سمينا هاد لا ديستونس هادي بوتي تيل وهاد لا ديستونس هادي كامله سي جو سي با نسموها كغون تيل. دونك غتمشيو ما بين لي دو بوان دو ريفليكسيون هادي مع هادي. غادي ديروا لا فيتيس في ديك لا لام غنسميوها بليكسي غلاس مثلا ايكال 2 او سور تي 2 موان تي 1. يعني لي زانستون تي 2 موان تي 1 وديروا لا ديستونس بيناتهم فوا 2. بغيتو مثلا هاد جو سي با بغيتو هاد لو بوان ما بين هنا وهنا الا سمينا هاد لا ديستونس هادي دي ما بين لا لام وما بين هاد لافاس هادي غادي ديروا في ديال لو مثلا الا كاين لو هنايا في ديال لو ايكال 2 فوا دي سور تي 3 موان تي 2. تي 3 حيت كاينه لا ريفليكسيون سي و تي 2 حيت كاينه لا ريفليكسيون سي. ولكن نتوما في هاد ليكزارسيس هذا سوني با لا بين. الا طبقنا ديريكتومون هادشي اللي قلت غنمشيو لهنايا تلقاو دو بوين دو ريفليكسيون و دو بيك. تنمشي لهاد لي دو زانستون كوريسبوندونت وهاد لا ديستونس هو اللي تنستعملو في العلاقه. تندير ديريكتومون هي في نعاودها اون ديرنيير فوا لا فيتيس à l'intérieur de la du milieu égale à 2 fois la distance d sur t2 moins t1 sans démonstration. ولو كانوا les milieux ما عندهمش la même vitesse de propagation.
Voilà, on se donne la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.